आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। बोल के लब आजाद है तेरे। ये वो प्रोग्राम है जो कुछ साल पहले हमने शुरू किया था और लेकिन हम उसके सिलसिले को जारी नहीं रख सके। ये मेरी ही कोताही है कि मैं अपनी जिंदगी में दूसरे मसाइल में, समाजी कामों में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि पहचान टीवी के ये खास पॉपुलर शोज मैं रन ना कर सकी। लेकिन अब लोगों की बहुत शदीद ख्वाहिश पर और उनके इसरार पर और वक्त की अहम जरूरत को समझते हुए मैंने सोचा कि फिर से उस सिलसिले को जोड़ा जाए। बातें करने को बहुत है, मसाइल भी बहुत हैं, लेकिन उनके हल के ऊपर बात बहुत कम होती है। और जब गुफ्तगू बहुत तवील हो जाए तो लोग उसको आगे फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देते हैं और बहुत अहम गुफ्तगू उसका हिस्सा कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो इसको आपने फॉरवर्ड नहीं करना, बल्कि प्रोग्राम को पूरा देखना है और हमें अपनी राय से भी आगाह करना है। आज करेंगे किसी एक स्टोरी पर और किसी एक बात पर गुफ्तगू। आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि आपको हमारी गुफ्तगू कैसी लगी, आपको मसाइल कैसे लगे और उनका हल कैसे लगा। मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसका नाम है सर्कल ऑफ सॉरो। लिखी मैंने थी दर्द के दायरे और इसकी ट्रांसलेशन की है हमारी ब्रिस्बेन की डायरेक्टर मारिया मलिक की बहन मसरा मलिक ने। इसमें रोमेसा मलिक ने। तो इसमें बहुत खूबसूरत अंदाज से हमने उस दर्द को पेश किया है जो दर्द हमारी खवातीन, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां महसूस करती हैं, लेकिन उस पर गुफ्तगू नहीं होती। इस किताब को हासिल करने के लिए आप मुझे या पहचान टीवी को प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। अमेज़न पे जल्द ये किताब आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ये किताब आपको ऑस्ट्रेलिया के एड्रेस से ही पहुंचाई जाएगी। आप अपना एड्रेस हमें देंगे। इसकी किताब की कीमत सिर्फ $18 है, लेकिन जो पोस्टल चार्जेस हैं आपके एड्रेस के मुताबिक जो लगेंगे वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और ये आपके घर में आपके हाथों में पहुंच जाएगी। लेकिन ये नस्लों काम आएगी, क्योंकि इसमें जिन मसाइल पे बात की गई है उनके ऊपर बात जरा कम लोग करते हैं। दर्द के दायरे, कितने सारे दायरे हैं आपके दर्द के उन सारे दायरों पे क्या गुफ्तगू होती है? कोई है जो आपके दर्द के दायरों को तोड़ सके? नहीं, ये दर्द के दायरे आपने खुद तोड़ने हैं। क्यों ना हम एक एक मसले पर और एक एक कहानी पर गुफ्तगू करें। आज की कहानी जो इस किताब में मौजूद नहीं है, इसका कुछ कहानी किससे मिलती जुलती इसमें होगी। आज की कहानी हम एक ऐसी बहुत प्यारी सी एक ऐसी लड़की की गुफ्तगू करते हैं, उस कहानी पे बात करते हैं जिसने आम लड़कियों की तरह बहुत सारे ख्वाब देखे। आजकल की लड़कियों के ख्वाब किसी परदेसी बाबू या परदेसी शहजादे के साथ वाबस्ता कुछ ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। खुसूसियत के साथ पाकिस्तान में उन मसलों का हल लड़कियों से यही कहा जाता है, दुआ करो तुम्हारी शादी किसी बाहर के अच्छे से मुल्क में हो जाए, जहां अगर तुम्हारी शादी हो गई तो फिर तुम्हारी तो जिंदगी संवर जाएगी। वहां पर डॉलर्स दरख्तों पे लगते हैं, वहां पर सड़कें मजबूत बनी होती हैं, वहां बारिश का पानी भरता नहीं है, वहां लाइट नहीं जाती, बिजली नहीं जाती, वहां पर मक्खियां नहीं भिनभिनाती, वहां पर ट्रैफिक का शोर और रश नहीं होता, वहां पर सड़कें और घर साफ होते हैं, वहां पर पानी साफ नलकों से पिया जाता है, वहां पर फल फ्रूट मशरूबात गोश्त दही ये हुकूमतें बदलने के साथ महंगा नहीं होता। वहां पर तुम जैसे चाहो लिबास पहन सकती हो, जैसे चाहो बोल सकती हो, जैसे चाहो चल सकती हो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत हद तक सही भी है। यहाँ पर हुकूमतें बदलने पर बिल्कुल टैक्स भी लगता है, लेकिन वो महसूस इतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ नारेबाजी का कल्चर नहीं होता। यहाँ पर मक्खियां भी नहीं भिनभिनाती हैं,
لیکن اس میں سارا کا سارا ہاتھ گورنمنٹ کا نہیں بلکہ گھر کے افراد کا بھی ہوتا ہے، جو اپنا کوڑا گھر کے باہر اپنا گھر صاف کر کے نہیں پھینکتے بلکہ ڈسٹ بنس کے اندر پھینکتے ہیں۔ اور نظام اتنا اچھا ہے کہ ویکلی بیسس پر یہاں پر خود گھر کے باہر کوڑا کرکٹ اٹھانے والا ٹرک آتا ہے جو مشین کے ذریعے سے آپ کے ڈسٹ بن کو پکڑتا ہے اور اس کو الٹ دیتا ہے اور سارا کچرا آرام سے چلا جاتا ہے۔ تو آپ کا گھر صاف رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور باہر کی سڑک صاف رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس یہی سنہرے خواب دیکھ کر خدیجہ بی بی آسٹریلیا آ گئی۔ کم عمر تھی، سلجھی ہوئی، نازک اندام، بہت پیاری، بڑی بڑی آنکھیں والی۔ اس کا سانولا رنگ بھی اس کی گہری مسکراہٹ اور جھیلکی سی آنکھوں میں چھپ جاتا تھا۔ لوگ پسند کرتے تھے۔ ماسٹرز کیا ہوا انگلش میں، تو انگلش بھی بہت اچھی تھی۔ آسٹریلیا کی ایک فیملی بس فدا ہی تو ہو گئی۔ سیکنڈ کزن کے کہنے پر خدیجہ کو دیکھنے کے لیے آسٹریلیا سے فیملی پاکستان پہنچتی ہے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد 2-3 ملاقاتوں کے بعد لڑکے سے ویڈیو چیٹ، گھر والے تو فوراً ہی راضی تھے کہ ایسا اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ والد حیات نہیں تھے، ایک بھائی جرمنی جانے کا پلان کر رہا تھا، دوسرا بہت مشکل سے کاروبار کر کے اپنی ماں کا، بیوہ ماں کا اور بہن کا خرچ اٹھا رہا تھا۔ اس کی اپنی کزن سے شادی طے ہو چکی تھی، لیکن والدہ کی شرط پہ کہ پہلے خدیجہ بی بی کی شادی ہوگی پھر تمہاری شادی ہوگی، معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، جیسا کہ خدیجہ کا بھائی بھی تھا۔ چٹ منگنی پٹ پیا، زیادہ انویسٹیگیشن نہیں کرائی، ماں نے یہی سمجھایا اپنے اچھے اخلاق، خوش اسلوبی سے سسرال والوں کا دل جیت لینا۔ ایک بڑی سسرال میں خدیجہ بی بی کو بیایا جا رہا تھا، لیکن وہ خوش تھی کہ آسٹریلیا صاف ستھرا شہر، چوڑی چوڑی سڑکیں، مکھی مچھر سے پاک، زندگی کتنی رنگین ہوگی۔ نکاح ہوا، شادی ہوئی بہت دھوم دھام سے، اور شوہر نے اس وعدے کے ساتھ فلائٹ اپنی بک کرائی، جلد آؤں گا لیکن تمہیں وزٹ ویزے پر بلا لوں گا۔ اس کہانی میں ایک ٹویسٹ تو آئے گا، لیکن ایک خاص عبرت اور ایک ایسا مقام ہے جس میں سارے جتنے بھی والدین ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے۔ جو شادیاں باہر ملکوں سے آنے والی فیملیز کے ساتھ آپ کی بچیوں کی پاکستان میں ہوتی ہیں، ان والدین کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ جب ان بچوں کی شادیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، نکاح نامہ پاکستان سے بنا ہے، تو یہ آپ نے اس وقت ہی مطالبہ کرنا ہے کہ یہ شادی جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ باہر ملک میں جا کر آپ کے ملک میں رجسٹر ہوگی۔ یعنی آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، جہاں پہ بھی جائیں، بچوں کی شادی رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر شادی رجسٹر نہیں ہوگی تو اس کا انجام یہ ہوگا جو خدیجہ بی کے ساتھ ہوا۔ خدیجہ بی یہاں رخصت ہو کر آئی، اس لیے کہ جب اسپاؤس ویزے کا پروسیس ہوتا ہے تو اس میں 1 سے 1.5 سال لگ جاتا ہے، بعض اوقات 2 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ لڑکی نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ اس بچی کا، خدیجہ بی کا، وزٹ ویزا لگوا دیا گیا آسٹریلیا کا۔ اس میں کہیں مینشن نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا اس کی شادی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا کہنا تھا اس طرح تمہارا ویزا نہیں لگے گا۔ جب خدیجہ بھی یہاں آئی ہے تو ایک بڑی سی فیملی میں اسے رکھا گیا، اور اس کو دوسرے دن ہی یہ پتا چل گیا کہ اس کی حیثیت گھر کی ایک نوکرانی یا ماسی کی طرح ہے۔ اس کی 2 نندیں جو کہ کنواری تھیں، اس کے 3 دیور، 2 جیٹ اور 1 دیور،
2 जेठों की बीवियां, उनके बच्चे, देवर का सारा काम उसे करना था। क्योंकि सबके अपने बच्चे थे, वो अपने मसाइल में बिजी रहती थीं और सास का सारा फोकस खतीजा बी की तरफ होता था कि उन सब ने अपने अपने वक्त में हमारी बहुत खिदमत की है, अब तुम्हारी बारी है। घर की सफाई भी करनी है, खाना भी पकाना है। खतीजा भी काफी सुगड़ थी और माँ ने उसे बहुत कुछ सिखा के भेजा था। तो इस तरह महीना 2 महीना गुजर गए। लेकिन खतीजा बी ने यह महसूस किया कि पहले ही दिन से उसके शौहर का रवैया, हम एक फर्जी नाम ले लेते हैं उमैर, उसके शौहर उमैर का रवैया उसके साथ कोई खासा हिम्मत अफजा या खुशगवार नहीं था। उमैर कुछ चिड़ा चिड़ा रहता था। वो खुश असलूबी जो शादी के कुछ दिन पाकिस्तान में थी वो उसे कहीं नजर नहीं आई। उमैर रातों को देर से आता था, उसका अपना बिजनेस था। बिजनेस खत्म करके जब वो वापस आता था तो वो इतना थका हुआ होता था कि खतीजा बी से मुंह मोड़ कर सो जाता था। खतीजा बी ने लाख जानने की कोशिश की और बाद में 2-3 महीने बाद उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि उसने ये कहना शुरू कर दिया कि आप मुझे वक्त नहीं देते, जिस पे उसका गुस्सा या उसकी आवाज़ इतनी बुलंद होती कि आवाज़ कमरे से बाहर जाती और उसकी सास उसे बुलाकर ये बैठ के समझाती, मर्द जब थका हुआ आता है तो उससे ख्वाहिशें और शिकायतें नहीं करते। खतीजा खाली आंखों से ये देखकर सोचती कि फिर कौन है मेरा जिससे मैं दिल की बात कह सकती हूँ। उसकी वजह ये थी कि ये जो पुराना हरबा है कि जब इन छोटी उम्र की बच्चियों को पाकिस्तान से ब्याह कर लाया जाता है तो उनको इजाजत नहीं होती कि वो किसी को यहाँ अपना दोस्त बनाए। यहाँ तक कि उसकी जो सेकंड कजन जिसने शादी करवाने में अहम किरदार अदा किया था, उससे भी खतीजा को मिलने की इजाजत नहीं थी। 2-4 जगह जहां दावतें हुई वहां पर भी पूरा पूरा कुंबा साथ जाता था। खतीजा किसी से बातचीत नहीं कर पाती थी, मां सिवाय एक नई रुखसत होके आने वाली बहू जिसके घर में वो गई थी, उससे उसकी दोस्ती हुई और उसके जरिए से उसकी एक दोस्त से खतीजा की थोड़ी बातचीत हुई। फोन पर कंट्रोल, उमैर के सामने फोन इस्तेमाल नहीं करना, उमैर की गैर हाजिरी में फोन इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल कमरे में ले जाकर किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। सासू माँ के सामने अपने घर वालों से बात करना है, ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ रेसिपी अपनी अम्मी से पूछती थी, खाना कैसे बनाना है। आपकी जैसी कहानी लग रही है ना? जी हाँ, ये आपकी भी कहानी है, लेकिन आपको इस कहानी का अगला हिस्सा हमें खुद सुनाना है, क्योंकि ये तो खतीजा बी की कहानी थी। आपके साथ क्या हुआ, आपका अंजाम क्या हुआ, आप हमें बताएं ताकि हम आपके मसले पर भी बात करें। चले आगे चलते हैं। खतीजा भी रोते बिलखते सिसकते कुछ कमगो थी 5 महीने गुजार लेती है। लेकिन एक दिन जब उसकी सासू माँ उससे कहती हैं कि तुम अब तक माँ क्यों नहीं बनी। हामला होना औरत के बस की बात नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा इल्जाम औरत पर ही लगाया जाता है। तुम हामला नहीं हो रही, यकीनन तुम्हारे अंदर कोई मसला है। उमैर एक तरह से जिनसी तशद्दुद करता था। खतीजा ये गुफ्तगू करते हुए मुझसे बेइंतहा रोई। उसने कहा, मैं आपको वो सारे हाल नहीं बता सकती कि वो मुझे जिस तरह छूता था, जिस तरह मारता था, मैं उसको समझ ही नहीं पाती थी कि ये हमारी शादीशुदा लाइफ का हिस्सा है या ये तशद्दुद है। मैं समझती थी ऐसे ही हर लड़की के साथ होता होगा, लेकिन वो मुझे कहता था, तुम एक काली रूह हो, जब मेरे पास लेटती हो मुझे खौफ आता है। उसका सांवला रंग उसे सहा लगने लगा था। तुम्हारा चेहरा दानों से भरा हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था। खदीजा कहती है, मैं रातों को जागती थी, मैं रोती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, सूख के काटा हो गई थी, और शायद नींदें ना पूरी होने की वजह से और डिप्रेशन का एक खास
جو عمل ہوتا ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ چہرے پر پمپلز ہو جاتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، چہرہ مرجھایا ہوا لگتا ہے، اور جو اس کے ساتھ جنسی تشدد بھی ہو رہا تھا، جس میں ظاہر ہو رہا تھا کہ عمیر اسے پسند نہیں کرتا، اور پھر عمیر نے کہنا شروع کر دیا میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا امی اس کے مقابلے میں تمہیں لے کر آئی، تصویر میں تو تم بہت اچھی لگ رہی تھی، میں نے فوراً حامی بھر دی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے میں نے غلطی کی، نہ تم اس کی طرح انگریزی بول سکتی ہو، نہ تم اس کی طرح سمارٹ ہو، نہ اس کی طرح تمہارے جسم میں وہ قمار ہے جو کہ لڑکیوں کا یا کسی آئیڈیل بیوی کا ہونا چاہیے، تمہارے چہرے کے دانے، تمہاری سیاہ رنگت یہ گہری ہوتی جا رہی ہے، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر آؤں، اور تمہاری منحوس شکل جب دیکھوں تو میرا کچھ تو وقت باہر گزر چکا ہو۔ اب سوچیں ان باتوں سے خدیجہ بی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ 6 مہینے بعد کچھ ہوا یوں کہ ابھی ایک سال کے ویزے میں 6 مہینہ باقی تھا کہ عمیر نے کہا چلو تمہیں پاکستان بھجوا دیتے ہیں، تمہارے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ خدیجہ بھی تو خوش ہو گئی کہ اس کے ہاتھ میں تو کوئی پیسے رکھے نہیں جاتے تھے، گھر میں سودا آ جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہی تمہیں استعمال کرنا ہے۔ خدیجہ بی بی سے کہا گیا ساس کی جانب سے اتنا سارا زیور کہاں لے کے جاؤ گی، پاکستان کے حالات خراب ہیں، عمیر تمہیں پیسے دے دے گا، وہاں سے تم آرٹیفیشل زیور خرید لینا، ابھی 2 4 کپڑے اٹھاؤ چلی جاؤ، وہاں تو اب تمہارا سائز بھی تبدیل ہو گیا ہوگا جبکہ سائز کم ہو گیا تھا۔ ہنسی آتی ہے اس طرح کی ساری گفتگو پر، اور یقیناً یہ آپ کے آس پاس بھی یہ کہانیاں ہوں گی، لیکن آپ نے بات نہیں کی۔ ہم بات کر رہے ہیں پہچان ٹی وی سے۔ بس پھر کیا تھا، خدیجہ خوش ہو گئی، امی کے گلے لگ کے روں گی، بھیا کے ساتھ خوب لاڈ کروں گی، شادی ہوگی، اور شاید اس دوران عمیر مجھے مس کرے گا اور وہ واپس شروع کی شادی کے دنوں والا عمیر ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر خدیجہ پاکستان آ جاتی ہے۔ عمیر نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں لینے آؤں گا، میں شادی میں شرکت کروں گا، پھر ہم ساتھ واپس آئیں گے۔ 3 4 دن گزر گئے، عمیر نے فون نہیں کیا۔ خدیجہ کی امی کو تھوڑی سی بے چینی اور بے قراری ہوئی، بیٹا سارے معاملات صحیح ہیں، آخر کیوں عمیر تمہیں فون نہیں کرتا؟ خدیجہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ آنسو بھری آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے یہ کہتی امی مجھے آج تک اپنا قصور نہیں پتا۔ وقت گزرتا گیا، اور جب پورا مہینہ گزر گیا، شادی گزر گئی، شادی میں سب لوگوں نے سوال کیا تمہاری سسرال سے کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ عمیر کے چچا اور ماموں کی فیملی جو پاکستان میں تھی انہوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ الارمنگ صورتحال۔ پریشان ہو کر خدیجہ بی نے ای میلز، میسیجز، کالز، جو ذریعہ کرنا تھا وہ کر دیا، تو پتہ چلا فیس بک سے بھی اسے بلاک کر دیا گیا ہے، سارے راستے بند ہو گئے۔ ماں نے لاکھ کوشش کی، کوئی جواب نہ آیا، تو آخر کار مجبور ہو کر خدیجہ کی امی نے عمیر کی والدہ کو فون کیا، اور درمیان میں اپنی اس خدیجہ کی کزن کو بھی ڈالا جس نے رشتہ کروایا تھا۔ وہ بھی بہت پریشان کہ سب کچھ صحیح تھا، ہوا کیا ہے۔ خدیجہ کی امی نے جب کال کی تو عمیر کی امی نے کہا ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا، عمیر نے خدیجہ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن آپ کے اصرار پر میں عمیر سے دوبارہ پوچھتی ہوں۔ خدیجہ کی امی کی تو پیروں سے زمین نکل گئی کہ 6 مہینے کی بیاہی بیٹی اس طرح گھر میں بیٹھی ہے، ہوگا کیا۔ عمیر کا فون آیا صرف 1 منٹ کی بات، اور خدیجہ سے کہا میرے گھر والوں کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے اور میرے درمیان کی بات ہے، میں تمہیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں تم مجھے پسند نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، تمہارا سانولا رنگ
दानों भरा चेहरा। तुम ये लेकर मेरी जिंदगी से दफा हो गई हो तो अब दोबारा आने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। खतीजा रोती रही, बिलबिलाती रही, लेकिन उसने फोन बंद कर दिया। माँ ने न जाने कितने ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर लगा के कौन कौन सी क्रीमें लाके दे दी जिससे रंग भी साफ हो जाए, दाने भी सही हो जाए और किसी हद तक बेहतर भी हुए। उसके बाद माँ ने भाई से कहा, बेटा ये तो इस तरह मुमकिन नहीं है, किसी तरह वापस खतीजा को भिजवा दो। खतीजा तुम पैर पड़ जाना अपनी सास के, वो बहुत नरम दिल की खातून लगती हैं, तुम पैर पड़ जाना उमैर के और अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से रोक लो। खतीजा के लिए ये एक बहुत बड़ा मरहला था, लेकिन अपने माँ के आंसू देखकर, उसका फैला हुआ आंचल देखकर उसने अपने हाथ माँ की झोली में डाल दिए और बेख्तियार कहा, अम्मा मैं मासी बनने को भी तैयार हूँ, मैं शिकायत नहीं करूंगी, पर आप अपने आंसू पोंछ लें। बस यही सोचकर खतीजा पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। माँ के रटाए हुए सिखाए हुए सबक के मुताबिक दरवाजे पर बैल देती है और तैयार हो जाती है कि बस मैंने पैर पर जाना है, जो भी आए। दरवाजा खुला, उसकी नंद सामने खड़ी थी, उसको देख के हक्का बक्का हुई और खतीजा ने उसके पैर पकड़ लिए। इतनी लंबी मुसाफत तय करने पर खतीजा की माफी में कोई कमी नहीं थी। मुझे माफ कर दें, मुझे इस घर से ना निकालें। पीछे से सास की आवाज आई, कौन है? उसने कहा, खतीजा दरवाजे पर खड़ी है। सास ने आकर कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अकेली सफर करके आ गई उमैर की इजाजत के बगैर? कैसी माँ है तुम्हारी, कैसा भाई है तुम्हारा? इधर उसकी नंद ने उमैर को फोन किया और उमैर की चिल्लाने की आवाज, दरवाजा बंद कर दो, इसे धक्के देकर निकाल दो, भूखी मरेगी तो उसे पता चलेगा कि बगैर मेरी मर्जी के यहाँ आने की क्या सजा है। दरवाजा बंद हो गया और खतीजा लाचार खड़ी है कि उमैर की फोन कॉल खतीजा के मोबाइल पर। खतीजा मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं, तलाक तलाक तलाक। धमाके थे जो खतीजा के आसपास हो रहे थे। अब खतीजा के पास कोई रास्ता नहीं था कि इस तलाक के बाद वो उस दरवाजे पे खड़ी रहती। वो हक्का बक्का परेशान होकर ये सोच रही थी कि अम्मा ने वापसी के पैसे देकर नहीं भेजा और यही कहकर भेजा था, बस अब मर के ही निकलना, क्योंकि हमारे पास तो जिंदगी की सांसें बहुत कम है, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। क्या माँ बाप ये सोचते हैं कि सिर्फ इतना ही कह देने से लड़की की जिंदगी उसके ससुराल में अच्छी गुजरेगी, वापसी के दरवाजे बंद हो जाए? आगे की कहानी अभी जारी है, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हम फिर कभी किसी और एपिसोड में करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताना है कि खतीजा इस वक्त हमारे अफवा सेफ हेवन में है। ऑस पाक विमेन एसोसिएशन ने उसे सहारा दिया है, वो हमारे पास महफूज है। लेकिन आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन क्या महफूज रहेगी? ये बाहर मुल्कों के ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं, लेकिन आपके बच्चों के निकाह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, किसी भी मुल्क में जाएं, रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कोई सबूत नहीं कि खतीजा उमैर की बीवी है। वो तो एक विजिट वीजे पे आई थी। कौन इदारे उसकी फरियाद सुनेंगे, जो कि आसान नहीं, बड़ा मुश्किल मरहला है और ऑस पाक विमेन एसोसिएशन इस मरहले को तय कर रही है। क्या प्रूफ कर सकेगी खतीजा कि उसको किस तरह फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली अब्यूज किया गया? उसका दर्जा एक मासियों जैसा था, उसका सारा जेवर उसके ससुराल वाले हड़प कर गए। कहाँ केस करेगी कि उसके पास ये सबूत ही नहीं है कि वो एक बीवी के ओहदे पर फाइज होकर आई थी, वो तो एक विजिट वीजे पे आई थी। बहुत सारे सवालात हैं, मैं कुछ इबाम छोड़ के जा रही हूँ ताकि
आप भी इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करें, ताकि आप भी इस दर्द के दायरे के ऊपर कुछ काम करें और इससे निकलने की कोई काविश करें। ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन के साथ ऑस्ट्रेलियन ह्यूमैनिटी सपोर्ट लिमिटेड के बनाए हुए अफवा सेफ हेवन में आइए, विजिट कीजिए, जानिए वहां पे कौन कौन सी कहानियां हैं, कैसे कैसे किरदार हैं, उनका कैसा दर्द है। कहानी अच्छी लगी? इसके दर्द को महसूस किया? महसूस हुआ आपको कि आपने कहीं और भी सुनी हुई है ये कहानी, पर आपने अपने लब नहीं हिलाए थे? ये लब, ये जबान जो खुदा ने आपको अता की है, क्या आप इसका सही इस्तेमाल करें, मजलूमों की मदद करें, उनके हुकूक की बात करें, और सिर्फ उनके ही नहीं, अपने हुकूक की बात करें, अपनी बेटियों के हुकूक की बात करें, अपनी बहनों के हुकूक की बात करें। माशरे की हर लड़की के हुकूक आप सबकी जिम्मेदारी है। उनको उनके हुकूक दीजिए, बोलिए, बात कीजिए, बोल के लब आजाद है तेरे। खुदा हाफिज।